अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोमवार के लास्ट पार्ट को। इस सोमवार के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कानी लगे सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूफो रकिया की बीमारी की वजह से दादा अब्बा ने आयशा की शादी की तारीख रख दी थी। फूफो रकिया का एक बेटा और एक ही बेटी थी। बेटा ज़ुबैर अली जिसकी निस्बत आयशा से तय थी, और बेटी मरियम जो आदिल की बीवी थी। जब से आयशा की शादी की तारीख तय हुई थी घर में भगदड़ मच गई थी। आदिल को भी ख़वातीन के हमरा बाज़ार दौड़े हुए और कभी साले साहब के हमरा ख़रीदारी कर रहे हैं। आदिल और मरियम का तो एक पाँव इधर और एक पाँव उधर था। अलबत्ता मेहरबान दानो आयशा की दिल जोई करने में मसरूफ़ थी। अमजद एक दोबारा इधर का चक्कर लगाकर वापस चला गया था और आदिल उससे भी अभी तक कुछ ना पूछ सका था। उन्होंने एक बार मौका देखकर उससे बात करनी चाहिए थी, मगर वो टाल गया। अलबत्ता अब की बार घर में से किसी ने भी उसे शादी का नहीं कहा था। ये काबिल हैरत बात थी क्योंकि घर वाले पिछले 3 सालों से इसरार कर रहे थे। उसके घर वापस आते ही अम्मा और अब्बू उसकी शादी का तज़किरा छेड़ देते थे, मगर वो हर बार उन्हें टोक देता था। शादी के दिन करीब आए तो वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर चला आया। हालांकि उसे छुट्टी लेने की कभी ज़रूरत पेश ना आई थी क्योंकि वह जब भी घर आता था पक्की छुट्टी करके ही आता था। बेचैन तबीयत का मालिक था, कभी महीनों को घर रहता और कभी घर आने का नाम ही ना लेता। उसमें बेचैनी और गैर मुस्तकिल मिजाजी पिछले 4 सालों से आई थी। हालांकि उससे पहले वो बहुत ठंडे मिजाज का बंदा था, लेकिन पिछले 4 सालों से उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो सोकर उठा तो सुबह के 10 बज रहे थे। संडे होने की वजह से अब्बू और आदिल भी घर पे ही थे। जब वो बाहर आया वो दोनों कहीं जाने की तैयारियों में मसरूफ़ थे। भाभी ही से पता चला कि आज उन्होंने फर्नीचर खरीदने जाना था। चाहते चाहते उन्होंने उसे भी साथ जाने की दावत दी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। नाश्ता करने के बाद वो नीचे आ गया। आयशा की कल मेहंदी थी। घर भर में मेहंदी के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे। मेहरू ने अभी तक मेहंदी के लिए कोई खासी जोड़ा मुंतखब नहीं किया था। हालांकि भाभी मरियम ने उसका और अपना जोड़ा बिल्कुल एक सा बनवाया था, लेकिन वो पीले रंग पे नाक भुआं चढ़ा रही थी। न जाने क्यों उसे पीले रंग से चिढ़ थी। तुम पीले जोड़े पे नखरे करी हो, बताओ कल पहनोगी क्या? भाभी ने तब कर उससे पूछा था। उससे पहले कुछ बताती अब्बा, चाचू और दादा अब्बा कमरे में आ गए। पीछे अमजद भी था। सब लोग एहतरामन चुप हो गए। वो लोग कल की मेहंदी को डिस्कस करने लगे थे। आयशा पहले ही वहाँ से उठकर जा चुकी थी। मेहरू वहाँ पर आसमान थी। अमजद न जाने क्यों पहलू पर पहलू बदले जा रहा था और वो इन पहलुओं से घबरा कर आयशा के पीछे भाग गई। कुछ देर बाद वही बोला था, ताई अम्मा आपने मेहर के लिए भी कोई रिश्ता देखा? उसके सवाल पे सब ने हैरानगी से देखा, क्योंकि ऐसी बात वो भी रिश्ते वाले वो कभी ना करता था और आज उसने की थी। सब लोगों का हैरान होना लाजमी था। हाँ बेटा, रिश्ते वाली मासी 2-3 रिश्ते लेकर आई है। आयशा से फारिग होकर हम उसके बारे में सोचेंगे, ज़ैब-उन-निसा की बजाय अम्मी ने जवाब दिया था। तो वह पहलू बदल गया। आदिल बहुत गहरी नज़रों से देख रहे थे। वो उठकर अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद आदिल भी उसके पीछे थे। वह सिगरेट होंठों में दबाए खिड़की में खड़ा था जब उन्होंने पीछे से आकर उसके कंधे पे हाथ रखा। वह चौंक कर उन्हें देखने लगा। आदिल उसके सुर्ख पड़ती आंखों को देखकर तड़प कर रह गया। बहुत बेचैन हो आज? नहीं तो वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया। आज बता दो ये बेचैनी क्यों है? क्यों इस तरह बेकरार से रहते हो? इस उजड़ी बिखरी हालत का जिम्मेदार कौन है? आप गलत समझ रहे हो। उसे पहलू बचाना चाहा था। अच्छा, गलत समझ रहा हूँ तो फिर बताओ मेहराब कौन है? वो उछला। भाभी चाय की ट्रे उठाए अंदर आ गई। आदिल ने 2 कप उठा लिए तो वो वापस मुड़ गया। अमजद ने उठकर बाहर निकल जाना चाहा, लेकिन वो उसका बाजू पकड़ चुके थे। वो नाचार बेड पे टिक गया था। आदिल दरवाज़ा लॉक करके उसके सामने बैठ गए। मैं आपको बता दूंगा, मगर कुछ दिनों बाद। वो जैसे हार गया था। अभी क्यों नहीं? कुछ दिनों बाद आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। प्लीज़ अभी इसरार न करें। उस तरह तो मेरे भाई अंदर के अंदर खुल जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। वो कब का हो चुका हूँ। उसने दिल ही दिल में सोचा और बैठ के ग्राउंड से सर टिकाकर आंखें मूंद गया। साजिद बता रहा था कि तुम ड्रिंक करते हो। आदिल की आवाज़ पे उसने पट से आंखें खोल दी। उसने आपको भी बता दिया? मैंने खुद ही उससे पूछा था, क्योंकि मुझे तुम पे पहले ही शक था और ऊपर वाले सोर्स से भी कुछ शाहिद मिले थे। फिर मैंने तुम्हारा कमरा चेक किया तो कई खाली टिन मिले। ना सिर्फ यहाँ से बल्कि इस्लामाबाद में भी तुम्हारे फ्लैट से बहुत कुछ मिला था। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसा करोगे। साजिद में भी पहले साफ मुकर गया, मगर मेरे बारे बार बार पूछने से ये उसे बताना पड़ा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो मेरे भाई? मुझे सुकून उसी से मिलता है। उसका लहजा टूटा बिखरा और अंदाज शिकस्ता था। इसलिए तो पूछ रहा हूँ, क्यों तुम इन बेहुदा चीज़ों के ऐसे आर्जी सुकून हासिल करने लगो? साजिद ने अगर मेरे इस सुकून के बारे में बता दिया तो उसने मेरा सुकून छीन कर ले जाने वाले के बारे में भी बता दिया होगा। नहीं, वो भी तुम्हारी तरह बहुत पक्का है। उसने सिर्फ नाम बताया है, पूरी कहानी नहीं। आदिल कुछ देर उसे यूं ही आंखें बंद किए शिकस्ता हालत में पड़ा देखता रहा। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को ज़रा सा बखेर दिया।
शादी करोगे? उसने आंखें खोल दी और सवालिया नजरों से उन्हें देखा। मेहरू कैसी है? उनके सवाल पे वो अपने हाथ को सामने फैलाकर हथेलियों को गौर से देखने लगा। दर्द की एक तेज लहर सरता पाँव सरायत कर गई। अच्छी अच्छी है सर। इस बात में सर हिलाते ही उसे अपने दिल किसी तेज छुरी से कटता महसूस हुआ। खुश रख सकोगे उसे? कोशिश करूँगा। बात कर लूँ सबसे? हाँ। वो सर झुकाए वो ही बोला था, पता है वो भी तुमसे? जानता हूँ, इसलिए तो हाँ कर रहा हूँ। उसका लहजा तेज हो गया। उसने खुद तुम्हें बताया है? उसे नफ़ी में सर हिलाया। फिर क्या ख्याल है तुम दोनों के? मेहंदी भी कल ना रख दें? लेकिन भाई घर की बात है यार। जैसे ही आयशा रुखसत होगी उसे भी इस वक्त ऊपर ले आएंगे। ताया और ताई अम्मा का भी दिल हल्का हो जाएगा। आदिल सारा प्रोग्राम फाइनल कर चुके थे, लेकिन इतनी जल्दी कुछ नहीं होता यार। बस तुम दिल को राज़ी कर लो। दिल तो शायद पूरी ज़िंदगी राज़ी ना हो। वह सोच कर रह गया। आदिल भाई इस पे की पेशानी चूमकर सरशार से बाहर निकल गए और पीछे फिर से उसकी वही हालत हो चुकी थी। दरवाज़ा बंद करके उससे पंखा ऑन कर दिया। खिड़की खोलकर उसे शर्ट भी उतार दी। अंदर बहुत गर्मी थी। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा। थोड़ी देर बाद उसने साजिद की गई हर नसीहत को भुला दिया। बैठ के नीचे से बैग निकाला और उससे अपना मनपसंद मशरूब निकाल कर बैठ गया। कुछ देर बाद तक बोतल को घूरता रहा, फिर खामोशी से बाहर निकला। किचन में गया, ग्लास में बर्फ़ के टुकड़े लेकर आया। उस वक्त उसे सुकून की तलाश थी। उसे सुकून चाहे जिस तरह भी मिलता। और बाहर तो जैसे धमाका हो गया था। ओ, ये कैसे हो सकता है? सच कहीं तुमने गलत तो नहीं सुना? क्या वाकई सच्ची वो मान गया? वो मैं पूछ रही हूँ, मैं पूछ कर आऊँ? घर में शोर मच गया था और वो आयशा के कमरे में बैठे उसे ज़ुबैर अली के हवाले से छेड़े जा रही थी। भाभी ने हंसते हुए उसके ऊपर सुर्ख दुपट्टा ओढ़ दिया। अम्मा पानी से बाहरी आंखें साफ करती हुई उसकी तरफ बढ़ी और उससे साथ लगाकर रोने लगी। वह हैरान परेशान ये सब देख रही थी। चीची ने भाभी के हाथों से अंगूठी लेकर उसकी अंगुली में डाल दी। वो कुछ समझ न सकी। बाजी भाइयों के मुश्तरका नारे पे हैरान परेशान उनकी तरफ पलटी। क्या हो गया बाजी, तेरा ब्याह हो रहा है? वो हैरत का बुत बनी खड़ी रह गई। लेकिन किसके साथ? आयशा भी हद तक से उनको ये तमाशा देख रही थी। अमजद के साथ। और किसके साथ? अम्मा ने हंसते हुए बताया। देख आयशा, कहीं ये मजाक ना हो। यकीन कर ले, ये मजाक नहीं, सच है। आयशा उस वक़्त हवाओं में उड़ रही थी और वो रो देने को थी। आयशा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। भाई ने खुद तुम्हारा नाम लिया। आयशा की यकीन दहानी पे उसके अंग अंग से पसीना फूट पड़ा। यही तो मेरे लिए नाकाबिले यकीन है। भला वो कैसे? छोड़ दो। आम पखा पेड़ क्यों गिनती है? आयशा ने मोहब्बत से उसे पुकारा तो बेयकीनी से अपने हाथ को घूरने लगी। कुछ देर बाद भाभी आयशा को बाहर रस्म हिना के लिए ले गई और ठीक 1 घंटे बाद उसका भी बुलावा आ गया। उसने पीला सूट नहीं बनवाया था और इस वक्त डीप ऑरेंज कलर का कुर्ता पजामा पहने, सर पे हम रंगरजता आंचल ओढ़े, मोतिया और गेंदे के ढेरों फूलों को बालों में लगाए, गलाइयों में गुलाब मोतियों के गुजरे सजाए। वो जब उसके बराबर बैठी तो बेयकीनी से उसे देखे गया। खुद उस वक़्त वह सफ़ेद कॉटन के सूट में मलबूस था। गले में उसके पीला साफा था। स्याह चप्पल में फंसे उसके पैर भी बेचैन से हो गए। न जाने उसके दिल को क्या हुआ था। वो हाथों की उंगलियों को मुसलसल मसले जा रहा था। वो बार बार पेशानी को भी मसलता और फिर चोर निगाहों से अपने बराबर बैठे वजूद को देखता और फिर सूखे होंठों पर ज़ुबान फेर कर दिल की सरीर सदाओं को दबाने की नाकाम सी कोशिश करता। लेकिन बेचैनी थी कि हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। उसकी नज़र मेहरू के हाथों पे पड़ी थी। वो गोद में हाथ रख के अपने गसर के फूलों को मसले जा रही थी। अब की बार हकीकतन किसी ने उसके सांप के तारों को खींच दिया। उसके चेहरा एकदम से सुर्ख हो गया। महर सीधी होकर बैठो। वो नहीं जानता था वो किस कदर तड़क कर बोला है। उसके आसपास खड़े सब लोगों ने चौंक कर उन्हें देखा था और मेहरू तो गोया बेजान बुत बनकर रह गई थी। साजिद जो उसके पास बैठा हुआ था, उसने बड़ी सिरे से उसका बाजू अपनी तरफ खींचा था। भाभी समेत तमाम लोग मुस्कुराने लगे थे। वो बात को किसी और ही रुख पर ले गए थे। क्या तकलीफ़ है? साजिद ने घुर्रा कर उससे पूछा तो वो अपना हाथ आंखों पर रख कर खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। जाने कब तक तमाम रस्सें ख़त्म हुई थी। रात का आखिरी पहर चल रहा था, लेकिन वो अभी तक खुद को संभाल ना पाया था। साजिद उसके हमरा उसके कमरे तक आया और अंदर दाखिल होते ही जैसे वो सारे जब्त को खो बैठा। वो मर्द था और मर्द रोना अपनी तो हीन समझते थे, लेकिन उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। साजिद देखा तुमने उसे कौन सा सूट पहन रखा था? वो बिल्कुल मेहराब लग रही थी। उसने वही सूट पहन रखा था जो मेहंदी वाले दिन मेहराब ने पहना था। जानते हो, वो बिल्कुल उसकी तरह होंठ काट रही थी। बिल्कुल उसी तरह अमजद जानता था वो कौन से कच्चू कौं की जिद में से है, इसलिए उसे रोने दिया। साजिद वो मेहराब नहीं है, लेकिन मेहराब बन रही है। वो बिल्कुल उसी तरह अपने गसर के फूलों को मसर रही थी। साजिद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पागल हो जाऊँगा। प्लीज़ उन लोगों से कुछ कह दो। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज़ उन्हें कह दो, वरना मैं पागल हो जाऊँगा। प्लीज़ साजिद, उन सबको कह दो मेरी तरफ से ये हंगामा ख़त्म कर दे। मैं ये शादी नहीं कर सकता। वो रोते हुए उसके कंधे से अलग गया। पागल हो गए हो? ये तुम्हें बार बार कौन सा दौरा पड़ने लगा है? तुम
टेम्पर लूज़ कर जाते हो। मेरे भाई ये कोई खेल नहीं खेला चाह रहा कि ऐन वक़्त पे उसे अधूरा छोड़ दिया जाए। मुझे नहीं पता साजिद, इन लोगों से मेरी तरफ से माज़रत कर लो, मैं अभी अभी महर से शादी नहीं कर सकता। साजिद उसकी पुश्त पलकने लगा। मान जाएगा दिल भी, अभी तो टेंशन ना ले, अब तो अभी कुछ भी ना सोच, बस आराम से सोचा, तुझे आराम की ज़रूरत है। साजिद मुझसे मेहराब की बातें कर, मुझसे मैं सोना नहीं चाहता। आज मैं मेहराब को याद करना चाहता हूँ, उसके साथ गुजरा एक एक पल याद करना चाहता हूँ। डोंट बी सिली यार, क्या हो गया है तुम्हें? इस वक्त तुम्हें आराम की ज़रूरत है, सो जाओ अभी। वो आज सोना नहीं चाहता था, मेहराब को अपने अंदर महसूस करना चाहता था, अपने इर्द गिर्द उसकी मौजूदगी चाहता था। मेहराब जैदी, उस चीज़ की जिसके वालिद तैमूर अली जैदी मुल्क के नामूर सियासी लीडर और वालिद था एनजीओ की डायरेक्टर थी। वो उनकी इकलौती औलाद थी, लेकिन ख्वाहिश ना थी। वो दोनों अपनी ख्वाहिशों में यूँ गुम थे कि उन्हें मेहराब कभी नजर ना आई। उसके ख्वाब और उसकी ख्वाहिशें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत थी। वो मोहब्बत की तलाशी थी। वो अपनी प्यास वालदैन की मोहब्बत से बुझाना चाहती थी, लेकिन वो उस वक़्त हक तक रह गई जो उसकी मोहब्बत ने एक मर्द की चाह के जाना जाने कब कहाँ कैसे उन दो स्याह स्याह घोर आंखों में डूब गई। और उन स्याह आंखों वाले ने पहले पहल तो उससे पहलू बचाया था, और फिर उसकी मुसीबत का दवाना होता चला गया, और फिर दोनों ही मोहब्बत बन गए। वादे कस्में हुए। दोनों के दरमियान मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत एहतराम का रिश्ता था। पता है महर, तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का हाथ है? वो दोनों ऑफिस के लंच ब्रेक के दौरान करीबी रेस्टोरेंट में बैठे थे कि वो अचानक ही बोल पड़ा। वो होंठों पे धीमी मुस्कान से जाए उसे देखने लगी तो वो बोल पड़ा, मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि तुम कौन सी चीज़ खूबसूरत है। तुम में से कौन सी चीज़ खूबसूरत है? मुझे तुम्हारी आंखों ने लूटा, तुम्हारे बालों ने गिरफ्तार किया। दिन ब दिन मैं तुम्हारी तरफ खींचता जा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा कि मुझे हो क्या रहा है। उसकी बेबसी पे उसकी मासूमियत भरी आंखें बड़े गौर से चमकने लगी, और वो उसकी आंखों में देखता होले से मुस्कुराया था। अमजद, मेरा तो अपना आप तुमने छीन लिया। मैं तो अपने आप को ढूंढ नहीं पा रही। वो उसकी आंखों में पानी आन ठहरा था। वो मोहब्बत से उसे देखे गया। इतना अरसा साथ रहते हुए भी मेहराब ने उसे अपने वालिदैन के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो एक दिन जब वो उससे पूछ बैठा, मेहराब क्या मैं तुम्हारे वालिदैन से मिल सकता हूँ, तो उसका रंग उड़ गया। मेहराब क्या बात है, तुम उसी तरह घबरा क्यों गई हो? तो अपने पेरेंट्स से मुझे नहीं मिलवाना चाहती नहीं? तो तुम संडे को आना हमारे घर। इसका इस तरह नर्वस हो जाना वो समझ ना पाया, और जब संडे को वो उसके आलीशान घर के बाहर खड़ा था, उसके पैरों के तलों से पसीना भी फूट पड़ा। उसने बेयकीनी से मेहराब को देखा जो उसके बराबर खड़ी लब कुचल रही थी। मेहराब, ये हाँ, ये हमारा घर है, तुम अंदर आओ। वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर ले गई। वो गेट से लेकर ड्राइविंग रूम में पहुंचने तक बिल्कुल ही हवास पाख्ता हो चुका था। गेट, लॉन, बरामदा, गैराज, सर्वेंट क्वार्टर्स और अब ड्राइंग रूम। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो आंखें फाड़े मेहराब को देख रहा था, बिल्कुल आम से शलवार कमीज में मलबूस, कंधे पे लंबा सा दुपट्टा लिए निचले लब को दबा को दांतों से कुचले जा रही थी। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता खुद अपने हाथों से बनाया है, तुम यहीं बैठो, मैं लेकर आती हूँ। वो तेज़ी से अपने दाएं तरफ मुड़ी तो उससे खामोश रहना मुहाल हो गया। मेहराब, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? वो पलट कर उसे देखने लगी। तुम बैठो, मैं नाश्ता कर लेकर आती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। मैं नहीं मेहराब, उसने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दी। चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। उसे वहाँ एक पल ठहरना मुहाल लगने लगा। जब घुटन उसके अंदर बढ़ गई। अमजद उसके करीब आ गई। यहाँ तुम मेरे लिए आए हो, फिर क्यों जा रहे हो? उसकी आवाज़ भर गई। वो शाकी नज़रों से देखने लगे। ये बाकी तुम्हारा ही घर है। उसने दाएं बाएं नज़रें घुमाकर उससे भी तरश नज़रों से देखा, और उससे पहले कि वो कोई जवाब देती, सामने वाले कमरे से तैमूर अली जैदी बरामद हुए। वो चौंक कर उन्हें देखने लगा। उस वक़्त वो सूट में मलबूस थे, हाथ में सगार था, और वो होले होले कदम उठाते उन्हीं की जाने पड़े थे। पापा, ये अमजद है, वो देख रहा था। उस वक़्त वो नर्वस से हो गई थी, और पेशानी से उभरते पसीने के छोटे छोटे कतरों को हाथ से मलती हुई वो उसे बैठने का इशारा करने लगी। वो उसके इशारे को नज़रअंदाज कर गया। वो तो अभी तक हैरान था कि सामने खड़ा इतना बड़ा सियासतदान मेहराब का वालिद कैसे हो सकता। वो इस शख्स को जानता था, आखिर वो मुल्क का नामोर सियासतदान थे। अमजद, ये मेरे पापा हैं। अब की बार मेहराब ने यकीन दहानी करानी चाहिए। अपनी हैरत पर मुश्किल काबू पाकर उसने उन्हें सलाम किया। जवाबन उन्होंने सर हिलाकर उसे गौर से देखा, और उनके पीछे बेगम तैमूर भी आ गई। वो उन्हें भी हैरत की तस्वीर बन गया। वो भी तो मुल्क की मशहूर शख्सियात में से थी। उसका हैरान होना बचा था। वो अभी तक शक में मुब्तला था कि मेहराब की उनकी बेटी नहीं हो सकती। भला ये कैसे मुमकिन है? मामा, रात मैंने आपको अमजद के बारे में बताया था ना? वो हाथों की उंगलियां चटकाती अपनी माँ को देखने लगी, जो बिल्कुल तैमूर अली जैदी की तरह उस पर नज़रें जमाई हुई थी। हूँ तो आप हैं मोहम्मद अमजद खान? बेगम तैमूर ने एक लंबा सा हंकारा भरा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। तशरीफ़ रखिए। उनके कहने पे वो बैठ गया। वो भी खड़ी हो गई। तैमूर साहब और बेगम तैमूर ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा, और फिर अपनी बेटी को, और उसके बाद उसकी तरफ मतवजा हो गए। बरखुदार बिजनेस क्या है आपका?
तैमूर अली ज़ैदी ने छोड़ते ही पूछा तो वो अपनी माँ को देखने लगी। मामा मैं आपको बताया, तुम चुप करो। तो हाँ तो मियाँ, आपने बताया नहीं कि क्या करते हैं आप। उसने गर्दन घुमाकर अपने कप में देखा और फिर गहरी सांस लेकर रह गया। जहाँ मेहराब जॉब करती है मैं भी वहीं जॉब करता हूँ। मेहराब तो इस शौक़ से करती है और आप, मेरी भी कोई मजबूरी नहीं। उसने सहूलियत से जवाब दिया, यानी हमारे स्टैंडर्ड की हो। पापा, मैं तैमूर की तरशीह मेहराब को भाम गई थी। मिसिस तैमूर से आंखें दिखाने लगी। नहीं जी, मुझे नहीं मालूम था कि मेहराब का स्टैंडर्ड इतना हाई है। उससे तैमूर अली की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया और मोहब्बत करने लगी। मिसिस तैमूर ने तेजी से उसकी बात काटी हुई तो उसने गर्दन हिला दी। बेटा, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते सिवाय उसके कि अच्छा होता जो अपना और हमारा स्टेटस देख कर आते। तैमूर अली उस पर काफ़ी नरमी से बोले थे। और अब आप क्या कहने चाहते हैं? मिसिस तैमूर का लहजा चाहे खूबसूरत सही, लेकिन लफ्ज़ों की अदायगी में बहुत कड़वाहट थी। अपने पेरेंट्स को यहाँ भेजना चाहता था, लेकिन शादी के लिए कुछ होना ज़रूरी है। उन्होंने उसके चेहरे पे गहरी नज़र डालकर एहसास दिलाना चाहा। मेरे ख्याल में तो सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। वो मेहराब को देखते हुए बोला और मुसलसल अब गुजर रही थी। हाँ, मिडल एरिया में आप ये कह सकते हैं, ऐसी बातें निचले तबके वाले ही कह सकते हैं। इधर उन्होंने कहा और इधर उसके चेहरे पे ज़ोर का तमाचा पड़ा। पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि तुम खामोश होकर बैठो। मैंने तुम्हें रात ही को कह दिया था कि तुम दरमियान में मत बोलना। तुमने लड़का पसंद कर लिया, यही काफ़ी है। अब हमें अपना काम कर लेने तो। उसने सख्ती से मेहराब को डिपटा तो उसकी आंखों में पानी भरा है। जी बरखुरदार, बातें तो आप हाई स्टेटस वाली करते हैं, लेकिन बिलोंग आपका मिडिल क्लास घराने से। उसे इतनी ही तेज़ी से सच्चाई उगली तो वो सिगार होंठों को लगाकर कुछ देर के लिए खामोश ही हो गए। तो पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने के बावजूद आप इधर नज़र आ रहे हैं। सर, मोहब्बत में सब नहीं देखा जाता, लेकिन हाई क्लासेस में तो सब पहले देखा जाता है। सो बरखुरदार, बेहतर होता जो आप अपने स्टैंडर्ड और स्टेटस का अच्छी तरह तो इन करके आते। उन्होंने भगोकर जूता उसे मारा तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो उठकर खड़ा हुआ एकदम शदीद गुस्से पर उसने हमला कर दिया। पहले तो उनकी शादगी की वजह से ज़ब्त कर गया, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त चौप दे गई थी। वो मज़ीद खूबसूरत लफ्ज़ों में अपनी और इंसल्ट नहीं करवा सकता। उसके उठते ही तैमूर अली ज़ैदी के होंठों पे सजाइयाँ मुस्कुराहट दौड़ी थी। बहुत खूब, यानी ईगो आप भी रखते हैं। मेरे ख्याल में सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो मर्द में हो तो तभी मर्द होता है। अब की बार अल्फाज के साथ उसका लहजा भी काफ़ी सख्त था। तो आप फिर भी यहाँ प्रपोजल लाने की बात कर रहे हैं। एक और जूता पड़ा तो उसके चेहरे पर उसके अंदर आग भड़क उठी। सर, इज़्ज़त है तो आपसे बात कर रहा हूँ, वरना मर्द के पास कई रास्ते होते हैं अपनी मनपसंद चीज़ हते आने के। ये बात आपसे बेहतर कौन जा सकता है? आए दिन वह स्कैंडल्स होते जाते हैं। अखबार की शय सुर्खियों में भी अक्सर और बेशतर एक नई दोस्तियाँ उछाला जाता है। फिर कैसे मुमकिन था कि उन खबरों से महरूम रहता? अब कोई भी लिहाज मरगत रखे बगैर उसने उन्हीं के लहजे में उन्हें जैसा जवाब दिया, उन्हें लुटाया तो वो झटके से उठ कर खड़े हुए। पल भर में उनका चेहरा लाल भुभा हो गया। तो आगे ना अपनी असलियत पर दिखा दिया ना अपना आप वाकई तुम्हारे जैसे लोगों की सोच सिर्फ यहीं तक है और सिर्फ उस नहज पर तुम सोच सकते हो। उन्होंने बहुत गुस्से से उसे घूरा और मेहराब की तरफ मुड़े। ये थी तुम्हारी मोहब्बत, ये थी तुम्हारी पसंद। मैं पहले ही जानता था तुम इस तरह का नीच कारनामा अंजाम दे सकती हो। मैंने सिर्फ अपनी तसल्ली करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। उन्होंने ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। तुम तो अभी तक ज़मीन से नहीं उठी, तो तुम क्या हमारे सर तक देखती? वो मेहराब पर गुस्से से गरजे। सर, ये आपकी बेटी है, उसे ज़मीन से उठाना और अपने सर तक दिखाना आप ही का काम था। न जाने क्यों वो इतनी सख्ती पे उतर आया था। उन्हें जवाब देता झटके से मेहराब के हाथ से अपना बाजू छुड़ाता वो बाहर की तरफ बढ़ गया। अमजद, मेरी बात सुनो। ठहरो अमजद। वो भी उसकी तरफ लपकी थी, लेकिन बेगम तैमूर ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो गुस्से से वहाँ से निकल आया। उसकी वो पूरी रात जैसे कांटों से गुजरी थी और मेहराब के आंसू के समुंदर में अगली सुबह वो रोती हुई उसके दरवाजे पर ज़ोर से हाथ मार रही थी। वो सोता जागता रहा। दरवाज़ा खोलने आया और दरवाज़ा खुलते ही वो रोते उसके सीने से लगी। वो उसके इस तरह रोने से परेशान हो गया, लेकिन वो उसके सीने में सर्दी चुप होने का नाम ले रही थी। वो उसे इसी तरह बाजू के हज़ार मेरे अंदर आ गया। उसे सोफे पर बिठा के उसके लिए ठंडा पानी लेकर आया तो उसने उसके सामने अपने दोनों हाथ बांध दिए। मुझे माफ़ कर दो अमजद, मेरी वजह से तुम्हें मामा पापा की बातें सुननी पड़ी। उसने रोते हुए माफ़ी मांगी तो फीकी हंस दिया। तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने सच्ची तो कहा है। मैं उन्हें छोड़ आई हूँ अमजद, उनसे हर ताल्लुक तोड़ आई हूँ। मैं उनके कुछ नहीं लगती। वो मेरी मामा पापा नहीं है अमजद, वो मेरे कुछ नहीं लगते। मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ हमेशा के लिए, उनसे हर ताल्लुक तोड़कर, हर रिश्ता छोड़कर। रोते हुए बेहोश हो गई तो उसके हाथ पाँव फूल के उसने बड़ी उजलत में साजिद को फ़ोन किया। उससे यही कहा कि वो बहुत डिस्टर्ब है, उसे हर टेंशन से फ्री कर दो, उसे हल्का फुल्का माहौल मुहैया करो। साजिद उन दोनों के ताल्लुक से वाकिफ़ था, इसलिए वो उसके पे खसूसी तवज्जो दे रहा था। और जब वो होश में आई थी तो उसने कहा था, अमजद, मैं तुम्हारे लिए इन दोनों को छोड़ आई हूँ, मैं दोबारा उनके पास नहीं जाऊँगी। वो उसका सर थपकने लगा तो वो फिर से रोने लगी। मैं अब आप उनके पास नहीं जाऊँगी। मैंने उनसे कह दिया कि अगर उन्होंने हमें तंग किया तो मैं प्रेस वालों के सामने चली जाऊँगी। मेरे माँ बाप मुझसे नहीं उन प्रेस वालों से डरते हैं। देखो अमजद, मेरे माँ बाप कैसे हैं,
उन्हें मेरा ख्याल नहीं, उन्हें इम्प्रेस वालों, उन मीडिया वालों का ख्याल है। वो मुझसे ज़्यादा अपनी क्लास से मोहब्बत करते हैं। मामा भी तो उन्हीं की तरह है, उन्हीं की तरह अखबार के फ्रंट पेज पे सजा रहना पसंद करती हैं, उन्हीं की तरह अपनी वाह चाहती हैं। उन्हें अपनी बेटी से कोई गर्ज नहीं, अगर गर्ज है तो अपनी हाई क्लास से, अपने ऊंचे स्टेटस और अपने स्टैंडर्ड से। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते और लोगों से मोहब्बत जताते हैं। अमजद कितने खुदगर्ज हैं मेरे माँ बाप, उन्होंने कभी मुझे नहीं देखा, उन्होंने हमेशा अपने आप को देखा। कितने बुरे हैं ना मेरे माँ बाप, ज़िंदगी भर मुझे प्यार ना दे सके और अब भी पल ही पल में मुझसे से रुख मोड़ लिया। इसलिए अमजद, इसीलिए मैं उनको छोड़ आई हूँ, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ अमजद। मैंने तुम में अपने आप को ढूंढा है, तुम में अपने आप को पाया है। वादा करो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ के जाओगे, वादा करो मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ोगे। उसने रोते रोते उसका हाथ पकड़ लिया और उसने अपनी इश्कों भरी नज़रों आँखों समेत सर हिला दिया तो वो फूट कर रो दी। वो जानता था उसे चूड़ियाँ, मेहंदी और फूलों के गजरे बहुत पसंद है, इसलिए वो शाम को उसके लिए फूलों के गजरे और चूड़ियाँ ले आया था। चूड़ियाँ और गजरे देकर खुल उठी थी और फ़ौरन गजरे कलाइयों पर सजा लिया। वो चाहता भी यही था कि काफ़ी फ़िलहाल वो हर सोच से ज़्यादा हो जाए। देखो कैसे लगते हैं फूल मेरी कलाइयों में। उसे दोनों कलाइयाँ उसके सामने करके बड़े इश्तियाक से पूछा तो उसने उसे छेड़ने की खातिर जानबूझकर उसे कोई जवाब न दिया, जिस पे उसने मुँह फैला लिया। एक तो तुम छूटे मुँह भी तारीफ़ नहीं करते। उसने मुँह फुलाते हुए उसके सीने पे होले से हाथ मारा तो मुस्कुरा दिया। मेरी जान, तुम्हें तारीफ़ की भला क्या ज़रूरत, मुझे तुम्हारी तारीफ़ की बहुत ज़रूरत है। उसने दोबारा से उसे सीने पे हाथ मारा तो वो उससे दाव पे कुर्बान ही हो गया। उसने मुस्कुराते हुए उसकी दोनों कलाइयाँ पकड़ ली, उसी तरह मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखने लगा तो उसकी गिरहरी पलकों की झालर आरज़ुओं पे लरस कर रह गई। वो खुलकर मुस्कुराते, मेरा ज़रा सा देखना था, तुमसे सहा नहीं चाहता। जब मैं तुम्हें अपना कर तुम्हें घंटों देखूंगा तब तुम क्या करोगी मुझे नहीं पता। वह शर्मा से ऐसे गई। मैंने फूलों का पूछा है, इस कदर शर्माने पर वो खिलखिला कर हंस दिया। ये फूल इतने खूबसूरत नहीं जितने अब लग रहे हैं, तुम्हारी कलाइयों ने उन्हें खूबसूरत बख्श दी है। अब मैं सोच रहा हूँ शादी के बाद मैं तुम्हें देखा करूँगा या फिर इन खूबसूरत कलाइयों को। अमजद, वो चीख ही तो पड़ी थी। कल मैं घर जाकर अम्मी अब्बू को ले आऊँगा, फिर खामोशी से निकाह कर लेंगे। मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा। उन्हें ही अमजद, अभी नहीं रहने दो, पहले मुझसे निकाह कर लो, इकट्ठे ही चलेंगे। अगर अम्मी अब्बू को सरप्राइज़ देंगे। जवाबन उसके लहजे में कई अंदेशों के साथ एक खुशगुमानी भी थी। वो सोच में पड़ गया, जानता था अभी अम्मी अब्बू शायद ना माने, क्योंकि उन्हीं दिनों आदिल भाई की शादी की तारीख रखी जा रही थी। वो किसी सियासतदान की बेटी को तो अपनाने से रहे। फिर उसने साजिद से मशवरा किया तो उसने भी यही कहा कि पहले निकाह कर लो। पहले तो उसका जी चाहा कि वो आदिल भाई को बता दे, लेकिन फिर उसके ख्याल से डर गया कि कहीं वो तमीर अली सैदी का नाम सुनकर उसे शादी करने से रोक ना दे। फिर उसने और साजिद ने अगले दिन निकाह का प्रोग्राम तय किया। घर आकर उसने मेहराब को बताया तो वो उसके हाथ पकड़ कर रोने लगी। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, सारी ज़िंदगी में मोहब्बत को तरसी हूँ, मुझे इस मोहब्बत से महरूम मत करना। चाहे मुझे तुम 2 वक्त की रोटी भी ना दे सको, लेकिन मोहब्बत ज़रूर देना। मुझसे सच्ची मोहब्बत करोगे तो मैं ताउम्र तुम्हारे कदमों में गुजार दूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ मोहब्बत चाहती हूँ। उसकी इतना जज्बाती होने पर मुस्कुराता हुआ उसके आंसू पूछने लगा, रीमा क्या ख्याल है? बल्कि उसकी ख्वाहिश है कि तुम्हारी मेहंदी होनी चाहिए। और अब वो साजिद के साथ बाज़ार हो गई हुई तो है, क्योंकि वह रात को तुम्हारी मेहंदी करना चाहती है। उसने बात बदल कर माहौल को हल्का फुल्का करना चाहा तो उसने आंखें फैला ली। ये हलीमा साजिद की बहन का ख्याल है? नहीं, मेरा भी ख्याल है। वैसे ये मेरी ख्वाहिश भी है। उसकी मोहब्बत से देखने से पर उसने शर्माते हुए दाएँ बाएँ देखना शुरू कर दिया। हलीमा लेने क्या गई है? कुछ देर बाद वो बोली, तुम्हारे लिए शादी का सूट और मेहंदी का जोड़ा। मुझसे रंग तो इसने पूछा ही नहीं। तो क्या? मैंने बता दिया। कौन सा? उसने भुएं से केड़ी। येलो और मैरून। मेहंदी के लिए येलो ही होता है ना? नहीं जानते हो ना? मुझे येलो कलर से कितनी चिढ़ है, फिर भी तुमने कह दिया। वो जानता था येलो कलर उस पर वो इस तरह चिढ़ जाती थी, इसलिए उसने जानबूझकर उसे ये रंग बताया था। उसके चिढ़ने पे हंस दिया। और जब हलीमा वापस आई तो मेहंदी के लिए ऑरेंज सूट लाई थी। बकौल उसके अमजद भाई को भी न जाने उस रंग में क्या नजर आया। मेहंदी के लिए अच्छा खासा पीला रंग ही चलता है। उन्हें अनोखी सूची के लेके ये रंग बता दिया। मैंने साजी भाई को 100 बार कहा कि आप ये रंग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वो भी अमजद भाई के लंगोटे हैं, कैसे उनकी बात से इख्तलाफ करते हैं। कभी कहते हैं फूल यहाँ से नहीं खरीदने, वहाँ से खरीदने। गजरे वो अच्छे हैं, ये नहीं। अरे ये भी कोई चूड़ियाँ हैं? चूड़ियाँ तो मेरी पसंद की चलेंगी। ईमान से तपा के रख दिया उन्होंने। उससे बेहतर था मैं दुल्हन साहिबा के साथ शॉपिंग करने चली जाती। एप्टन लिया तो उन कहने लगे ये पीले रंग का है, कोई और रंग लो। यकीन माने तब मेरा जी चाहा वो सब डब्बे उन पर उलट दूँ। पता नहीं मैं किस तरह खुद पर कंट्रोल कर ली। अब भी देखें वो दोनों ज्वेलरी शॉप पर चले गए। मैंने कहा मुझे भी साथ लेकर चले जाएं।
کہنے لگے تم کسی کام کی نہیں، اپنا منہ تو بند کر نہیں سکتی، جویلری کھا خریدو گی۔ لے کے تانا مار دیا، اب بھی آپ ہی بتائیں کیا میں زیادہ بولتی ہوں؟ اور وہ آنکھیں پھاڑے منہ کھولے اپنی گردن کو دائیں بائیں ہلائی جا رہی تھی، اب بھی گردن اس بات میں ہلا گئی ہیں کیا کہا میں زیادہ بولتی ہوں؟ وہ تو جو سمجھو گوشت کھانے کو تھی اسے فوراً نفی میں سر ہلایا تو وہ ہنس پڑی، پھر تمام چیزیں اس کے سامنے پھیلا کر اسے دکھانے لگی تو وہ خوشی خوشی سب چیزیں دیکھنے لگی۔ وہ ڈیپ اورنج کلر کا کرتا پاجامہ پہنے، سر پہ ہم رنگ زرتار انچل اوڑھے، مورتیاں اور گیندے کے ڈھیروں پھولوں کو بالوں میں گندے کلائیوں میں گلاب موتیوں کے گجر سجایا۔ جب اس کے برابر بیٹھی تو اس کا دل دھڑکا کر گئی، وہ بار بار کن آنکھوں سے دیکھتا، اسے آنکھوں کے راستے سے دل میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساجد ان دونوں کو ساتھ ساتھ بیٹھا کر مووی بنانے لگا تو حلیمہ نے کیمرہ سنبھالیا اور دھڑا دھڑ تصویریں اتارنے لگی۔ اس چھوٹے سے فنکشن میں صرف امجد کی طرح سے ساجد کے گھر والے مدعو تھے، اس کی ایک دوست روا بھی آئی تھی۔ اسے آج اپنا دل اپنے قابو میں نہ لگ رہا تھا، وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سبھی چہرے سے نظریں نہ ہٹا پا رہا تھا۔ وہ بار بار اسے گھورتی تو مسکرا کر کچھ پل آگے پیچھے دیکھتا اور پھر اس پہ اپنی نظریں ٹکا دیتا۔ اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ کتن پسل سی ہو رہی تھی، اس لیے اس نے ٹوکنا چاہا مگر اس کا بے وقت بولنا غلط ہو گیا۔ اس کی آواز ساجد کی بھابھی جان کے کانوں میں جا پڑی۔ تم دونوں کو چین نہیں ہے؟ کچھ شرم کرو، کہا کل ہے تم دونوں کا اور پڑ آج بول رہے ہو؟ ان کے گھر کنے پر وہ ہنس پڑی تھی، پڑا تھا لیکن وہ شرمندہ سی ہو گئی اور پھر اپنی شرمندگی مٹانے کی خاطر وہ سر جھکا کر اپنا نچلا لب دانتوں میں تلے دبانے لگی۔ میں تمہاری کون سی ادا پہ قربان جاؤں، نہ جانے کب کل آئے گی۔ اس سے رہا نہ گیا تو اس کی طرح جھک کر بولا۔ شرم و حیا کے مارے اس کے گالوں پہ سرخی دوڑ گئی، اس کا سر نیچے جھکتا چلا گیا۔ ہائے، جس طرح تم یہ پھول مسل رہی ہو نا، بالکل اسی طرح میرا دل بھی کوئی مسل رہا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا وہ بولا۔ وہ کنفیوز ہوتی اپنے گجرے کے پھولوں کو مسلے جا رہی تھی۔ کیا ہے امجد، پلیز ساجد بھائی انہیں یہاں سے اٹھا کر لے جائے، آخر اس نے تب کر کہا تو ساجد فوراً اس کی طرف متوجہ، انہیں کب سے ہو گئے؟ آپ بھی نہ بھابھی، وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ حلیمہ، مجھے نہیں یہاں بیٹھنا، چلو ہم لوگ کمرے میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ وہ کہتے ہی اٹھنے لگی تو اس نے تیزی سے اسے کلائی سے پکڑ لیا۔ پلیز ساجد بھائی، وہ چیخی تو ساجد نے شانے جھکا دیے۔ اچھا اب تنگ نہیں کروں گا۔ وہ اس کے ہار مان لینے پہ بے بسی سے اسے دیکھے گی۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، بس تم مجھے دیکھتی رہو، میں تمہیں قطعی نہیں دیکھوں گا۔ امجد پلیز، وہ بلبلا کر رہ گئی۔ قسم سے یار بہت پیاری لگ رہی ہو، تم نہیں سدھرو گے، بس تم سامنے بیٹھی رہو، میں سدھر جاؤں گا۔ وہ پھر سے پھسلا اور وہاں سے اٹھی تو پیر پٹکتی وہاں سے بھاگی۔ مجھے پیچھے وہ افسوس سے سر گھجانے لگا اور اسی بے بسی دل نے اسے بے بس کر دیا۔ رات ایک ہی خواہش انگڑائی لے رہی تھی۔ پہلے اس نے اس خواہش کو دبانے کی ناکام سی کوشش کی، اپنے دل کو لاکھ سمجھایا، اسے ڈانٹا ڈپٹا، خوب سرزنش کی مگر ناکام ہوتا چلا گیا۔ شاید وہ اس پل پہ یہ بھول گیا تھا کہ خواہش سے خواہش نکلتی ہے۔ وہ ایک خواہش کی خاطر اس کے طریقے سے پہنچا تھا اور اس معصوم سادہ حسن دیکھ کر وہ اپنی اگلی خواہش کو بھی اندر دبا نہ سکا۔ اس کی خواہش سن کر وہ حق تک رہ گئی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، کل تو ہمارا نکاح ہو جائے گا، تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ نہیں امجد پلیز، تم نے اپنے آپ کو سنبھالو، آج اپنے آپ کو سنبھالو، دیکھو کل آنے والی ہے تم پلیز۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اسے روک رہی تھی اور وہ اس وقت اپنے دل کو نہیں اپنے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کا دل تو ایک طرف سویا ہوا تھا لیکن اس کی محبت اب ضرورت بن رہی تھی اور وہ اپنی اسی خواہش کو، اپنی اس ضرورت کو ابھی ہی پورا کر لینا چاہتا تھا۔ وہ محبت میں نہیں ضرورت میں اندھا ہو رہا تھا۔ وہ اسے روکنے کی حتاً ممکن کوشش کر رہی تھی، روتے بلکتے ہوئے اس کی محنت سے ضمانت کر رہی تھی لیکن وہ مرد تھا جو اپنی ان خواہشات میں بے بسی کا اعلیٰ نمونہ ہوتا تھا۔ امجد پلیز، یہ وقت مناسب نہیں ہے، اس وقت مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، پلیز اپنے آپ کو کنٹرول کرو، صبح بات کریں گے، کل تو بس آنے ہی والی ہے نا۔ آنسوں سے تر چہرہ، گلو گیر لہجہ، بھرائی ہوئی آواز، من تو سماجتوں سے پر انداز کچھ بھی نہیں تو دیکھا اور سن پا رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، اپنی ضرورت کو دیکھ رہا تھا، اپنا سکون چاہ رہا تھا اور اس بے بسی کے یہ چاہ رہا تھا۔ دیکھو امجد، محبت کرتے ہو نا مجھ سے، تم آج ٹھہر جاؤ۔ اس نے لاچاری اور بے بسی سے اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیے۔ تم بھی تو مجھ سے محبت کرتے، میری بات مان کیوں نہیں جاتی؟ محبت میں گناہ کرنا ضروری ہے کیا؟ وہ روتے ہوئے بولی لیکن وہ کچھ سن ہی نہ سکا۔ اپنے اور اس کے درمیان کے فاصلے مٹانے کی خاطر اسے خود سے قریب کر لیا۔ وہ انسان سے حیوان بننا ہی چاہتا تھا۔ اس نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر لی، اس نے بے بسی سے اپنے دونوں ہاتھوں اس کے سینے پر جما کر اسے دھکا دے دیا۔ جانتی تھی رونے بلکنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس وقت وہ امجد نہیں مرد تھا، پیچھے ہٹ کر اسے تھپڑ دے مارا اور پھر اپنے آپ کو وہاں سے چھڑا کر بھاگی تو دوبارہ رکنے کا نام نہ لیا۔ وہ تہی داماد تہی دست کھڑا رہ گیا۔ شیطان اس کے اندر سے بھاگا تو وہ ساکت رہ گیا۔ اس کی اتنی محبت پہ شیطان کا صرف ایک لمحہ ہی حاوی تھا۔ اس کی محبت پہ شیطان کی شیطانت واقعی بہت بھاری نکلی تھی۔ بعد میں اسے کتنا ڈھونڈا
रहा था, माफ़ी मांगनी चाहिए थी, मगर अचानक से वो किस देश चली गई थी। वो उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में पागल हो चला। तो बेगम तैमूर से उसे फ़ोन पर बताया वो कब की भंड-मगन जा चुकी है, उससे हर रिश्ता, हर ताल्लुक़ तोड़कर। वो शायद दिल भी सोए नहीं हो। उसके पास से साजिद की आवाज़ उभरी तो वो चौंक पड़ा, और उसी पल उसे अपनी दोनों उंगलियों के दरमियान दबे सिगरेट के आखिरी हिस्से का ख्याल आया, तो जो उसकी उंगलियों को जलाया जा रहा था। उसे हाथ झटककर उसे दूर फेंका और सर झुका लिया। साजिद ने आगे बढ़कर उसे साथ लगा लिया। मैं बहुत बुरा हूँ। साजिद मोहब्बत करना नहीं जानता। देखो साजिद, मैंने मोहब्बत को किस पलड़े में रख दिया। कितना कमीना हूँ मैं, कितना बुरा हूँ। बेआवाज़ आंसू चुपचाप साजिद की शर्ट को भिगोने लगी। मैं उस महरू को तो कुछ ना दे सका, इस महरू को क्या दूंगा। रिलैक्स यार, मोहब्बत को नए सिरे से जगाओ। अपने दिल को मेहर भरी भाभी की तरफ माइल करो। उन्हें मोहब्बत दोगे तो पिछले तमाम पछतावे ख़त्म हो जाएंगे। आयशा को रुखसत कर दिया गया, और फिर दूसरे दिन दुल्हन बनने की बारी उसके आगे। रस्मों का वो ताहबंदा बांधा गया था कि वो तब का रह गया। वैसे भी उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, सर में पहले ही से दर्द था, और अब अंदर की घुटन धुएं की तरह फैल रही थी। अम्मा वगैरह न जाने कौन से इसकी रस्में किए जा रही थी। वो बेसार सा बैठा, कभी पेशानी मचलता, कभी सीना, और अब बार बार अपने बालों में उंगलियां चला जा रहा था। वही बेचैनी अंदर बाहर फैल गई थी। भाभी प्लीज़ जल्दी करो। उसकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी, और साजिद उसकी हालत से मामला भाम गया था, इसलिए उसने भाभी को जल्दी का कहा। अगले 10 मिनट में महरू को सजाए कमरे में पहुंचा देगा। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? साजिद का परेशान होना बचा था। उसकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ रही थी। हाँ बस सीखो, तुम थक गए होगे, जाके रेस्ट करो। उसने साजिद को परेशान करना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन साजिद परेशान हो चुका था। उसके चेहरे और आंखों के बदलते रंगों से नज़र नहीं चुरा सकता था। यार क्या हो गया है तुम्हें? इस कदर तेज़ बुखार है, क्या सोच रहे हो? माथे की रगें भी तनी हुई हैं, जिसकी वजह से बुखार ने तुम्हें आ लिया है। अब ये सोचना बंद करो, और ये गोलियाँ खाकर अपनी दुल्हन साहिबा के पास उससे भाभी से कहकर दूध गर्म करवाया, और अब से उसे गोलियाँ खिला दी। और दूध पिला रहे थे, उसने भी बिना चून चरा किए गोलियाँ दूध के हमरा ले ली, और कुछ देर बाद वहाँ से उठकर कमरे में आ गया। उसे सामने बेड पर ब्रासमान देखा तो वही दरवाजे के समेत टेक लगाकर आंखें मूंद कर खड़ा हो गया। उस वक्त उसके अंदर ना नए एहसासात थे और ना अनोखे जज्बात, बल्कि उस वक्त अब उसे अपने दिल और अपने आप कतई खाली लग रहा था। कुछ पल वो यूं ही खड़ा रहा और अपनी पेशानी मसलता रहा। किन आँखियों से उसे देख रही थी? उसने आंखें खोली तो उसे अपनी तरफ देखता पाया। वो खिलाकर सर झुका गई। वो खाली दिल और खाली वजूद लिए छोटे छोटे कदम उठाता उसके सामने आ बैठा। कुछ पल उसके झुके सर को देखता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर करीबी साइड दराज से अब एक सब्ज मखमली डिबिया निकाली और उसके सामने रख दी। थोड़ी देर बाद खुद ही उसने में से ब्रेसलेट निकालकर उससे गौर से देखने लगा। ये ब्रेसलेट उसने 4 साल कबल अपनी मोहब्बत को देने की खातिर खरीदा था, जो उसी तरह पड़ा रह गया, और अब वह न जाने क्यों वही ब्रेसलेट निकाल कर उसे देने वाला था। उसने आजकी से उसकी कलाई थाम कर उससे ब्रेसलेट पहना दिया। पूरे जिस्म में शदीद दर्द की लहर उभर कर मादूम हो गई। फिर उसने इतनी ही आजकी से उसका कलाई में भी छोड़ दी। अच्छी लग रही हो। अचानक इस दिल से उसके मुंह से अल्फाज निकले तो सर झुकाए बैठी रही, तो उसने अपना सर अपने दोनों हाथों पे गिरा दिया, और कमरे में एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई। और इसी खामोशी से घबराकर वह सर उठाकर उसे देखने लगी थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उसने उसके कंधे पे हाथ रखा तो वो उसको चौंक कर उसे देखने लगा। उसकी आंखें बेतहाशा सुर्ख हो रही थी। एक पल उसके लिए तो वो उसकी सुर्ख डोरों वाली आंखें देख कर डर गई। आई एम सॉरी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, तुम कपड़े चेंज करके सो जाओ। उसे अपने आवाज़ में भी कहीं खाई सी आती महसूस हुई थी। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई, वापिस आई तो उसे आंखों पर बाजू रखे लेटे पाया। सर दवाऊँ आपका नहीं, शुक्रिया, तुम सो जाओ। उसी हालत में बोला तो वह लब काटती वहीं उसके पास लेट गई। तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं? थोड़ी देर बाद उसे सर ऊपर उठाया तो कर उससे पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। वो कुछ सानियों तक उसे देखती रही और फिर करवट बदल गई। उसकी आंखों में चमकता पानी उसे नजर ही ना आ सका। सुबह जब वो जागा तो उसे वो कमरे में नहीं कहीं नजर ना आई। वो उठकर बाथरूम में घुस गया। फ्रेश होकर बाहर निकला तो आदिल भाई ने उसे साथ लगा लिया। कब से कह रही हूँ नाश्ता कर लो, लेकिन ये लड़की सुन नहीं रही कि कहती है भूख नहीं। 2 दिन हो गए हैं भूखी प्यासी है, लेकिन फिर भी उसे भूख नहीं। भाई तो कह रहे थे वो सुबह से भूख चला रही है, लेकिन उन्होंने उसे नाश्ता नहीं करने दिया। तो भाई बिल्कुल औरतों की तरह झूठ बोलते हैं। वो बेचारी तो अभी भी अपनी कमरे से निकली और उन्होंने लेकर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। अभी बता दूँ ना उसको तो उनके सारे हिसाब किताब चलता कर देगा। भाभी के भड़कने पर वो हंसते हुए अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गया। वलीमे दिन को ही था। वो चाहते हुए भी चेहरे पे से शासत न ला सकी।
भाभी एक दो बार मशकूक तो हुई, लेकिन उसने कुछ पूछ ना सकी और रात को बेबस हुआ उसके सामने बैठा था। महर घर वालों ने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी। अभी मेरा दिल या मेरा ज़हन ये हकीकत कबूल करने को तैयार नहीं था। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ शादी कर रहा हूँ, लेकिन महर तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैं चाहता हूँ ये हुए भी ये हकीकत कबूल कर नहीं कर पा रहा। आई एम एक्स्ट्रा सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी महर। मैं चाहते हुए भी अभी तुम्हें वो मुकाम और रुतबा ना दे पा रहा, लेकिन इसलिए मैं चाहता हूँ तुम कुछ दिन इंतज़ार करो। मैं लौट कर तुम्हारी तरफ से ही आऊँगा, बस ज़रा दिल इस तरफ झुक जाए। वो उसकी झुकी आंखों पर नजरें जमाए हुए था। वो पलके उठाकर उसे देखने लगी। इनमें से में ना कोई शिकवा था ना कोई शिकायत। आंखों में आंसू जरूर तैर रहे थे। वो अभी उन आंसू से नजर चुराना ही चाहता था कि उसने उसके हाथ पर अपना नरम नाजुक हाथ रख दिया। मोहब्बत जिस्म से नहीं रूह से की जाती, और मैंने पूरे 18 साल आपके अंदर को चाहा है। मुझे चाहे सिर्फ वजूद नहीं, साथ रूह भी चाहिए। अगर मुझे पूरी ज़िंदगी में आपके लौटने का इंतज़ार करना पड़ा तो मैं कर लूँगी, क्योंकि मेरा मसला सिर्फ जिस्म नहीं, रूह और दिल है। ज़िंदा दिल में उस दिल के लौटने का तब तक इंतज़ार करूँगी जब तक धड़कनों और सांसों ने साथ दिया। आप बेफिक्र हो जाए। मेरी आंखें शायद कभी कोई शिकवा कर जाए, लेकिन मेरी ज़ुबान नहीं। मैंने आपसे मोहब्बत की है। अमजद कोई सौदा नहीं, और मोहब्बत के चाह खोखला जिस्म और खाली दिल नहीं होता। ये आप खूब जानते हैं। उसके इतने मजबूत लहजे पे उसका सर शर्मिंदगी के बाहर से झुकता चला गया। महर आप फिक्र न करें। अगर कभी कोई शिकायत करनी पड़ी और आपसे ना कर सकी तो उसे अंदर ही अंदर दबा लूँगी, किसी और को कभी नहीं बताऊँगी। वो वहाँ से उठ गई जबकि वो शदीद कर्ब से आंखें मूंद गया। साजिद के हाँ उन दोनों की दावत थी और वो मुंह फुलाए बैठी थी। अमजद के अभी तक ऑफिस से ना लूटा था। परसों ही वो दोनों इस्लामाबाद आए थे और वो अभी उसे यहाँ लाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन अम्मा के स्टार पे उसे कोई जवाब ना सूझा और भाभी ने उसका बैग तैयार कर दिया। सो मजबूरन से लाते ही बनी। साजिद ने आते ही उन्हें इनवाइट कर लेता और अब 1 घंटा हो गया था। तैयार होकर वो उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो अनजान कहाँ रह गया, उसे भूल गया था या दावत को। वो ये बात नहीं जानती थी। बहरहाल अब वो काफ़ी बदमज़ा हो चुकी थी। घड़ी पर निगाह की तो 8 बजने में सिर्फ 11 मिनट रह गए थे। वो मायूसी से होकर टीवी देखो खोल कर बैठ के घड़ी की टिक टिक करती सोई आगे की आगे बढ़ती जा रही थी और उसके आने का कुछ पता ही ना चल रहा था। 8, 9, 10 और 10:30 जब भी घड़ी की तरफ देखती सुइयाँ आगे ही बढ़ती देखती और अब 10:30 बज चुके थे। नींद भी उस पर गलबा पाना शुरू कर दिया था। जमाइयाँ ले लेकर नींद को भगाने की कोशिश में नाकाम रही तो सोफे पर बैठे बैठे सो गई। रात के अचानक इस पहर आँख खुली तो खुद को वहीं सोफे पर पाया। गनूदगी की हालत में वहाँ से उठी और किचन में पानी पीने के चली गई। वो मुकम्मल होश आवास में आ चुकी थी और उसे याद आ गया था कि वो यहाँ क्यों बैठी थी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। सबसे पहले उसने लाउंज के दरवाजे को देखा, वो बंद था। जब वो सोई थी ये दरवाज़ा तब भी बंद था। वो परेशान सी होकर दरवाज़ा खोलकर अंदर बाहर निकल आई, लेकिन ये परेशानी उस वक्त बढ़ गई जब उसे अमजद की गाड़ी कहीं भी घड़ी नजर ना आई। वो परेशानी के आलम में वापस आई। उसे फ़ोन करने का सोचा, उसका नंबर डायल किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना मिला। उसे दोबारा ट्राई की, लेकिन फिर भी कोई जवाब ना मिल सका। उसे परेशान होकर साजिद का नंबर मिला दिया और इधर से भी नाकाम हो गई। अब वो बाकायदा रोने लगी। अपने कमरे में जाने की बजाय वो फिर से वहीं बैठ कर दुआएँ करने लगी। सुबह जब आँख खुली तो उसे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। झटके से उठकर बैठ गई, क्योंकि वो सोफे पे नहीं बेड पे लेटी थी। उसने नजर घुमाकर अपने बाएं जानिब देखा तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो उसकी जानिब करवट लिए पर सुकून सोया हुआ था। उसे बिना कुछ सोचे समझे उसके कंधों को पकड़ के झंझोड़ के रख दिया। वो हड़बड़ा कर जागा। कहाँ थे रात को आप नहायत गुस्से से उसने दरियाफ्त किया, जबकि वो नीम गरूंदी की हालत में उसके तासरात समझने से कासिर क्या है। रात आप कहाँ थे? वो जवाब दिए बिना दूसरी तरफ करवट बदल गया। वो खोलते दिमाग के साथ वॉशरूम में चली गई और वापस आई तो वो उसी तरह गहरी नींद में अगर था। उस पर कंबल दुरुस्त करके बाहर निकल गई। वो खुद नाश्ता करके बर्तन धो चुकी थी तो वो किचन के दरवाजे में आ खड़ा हुआ। उसकी गुलाबी आंखें और धूरी नींद की गमास थी। कशादा माथे पे बाल बिखरे थे, पर शिकन लिबास की आस्तीनें खुली हुई थी और वो अपनी दाएं आंख को अपने हाथ के पुश से मलता हुआ उसे अपने दिल के बहुत करीब लगा। वो बेख्तियार उसे देखे गई। ऑफिस नहीं जाना आपको? उसके देखने पर वो गड़बड़ा कर बोली तो चलता हुआ उसके पास आ खड़ा। उसका दिल थक से रह गया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? वो चुप रह गई। वो सर झटक कर चेयर खींच कर बैठ गई। वो उसके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। तवे पे पराठा डालकर बिछा पलट कर देखा तो वो टेबल पर सर रखे हुए था। आप ठीक तो हैं? वो सर उठाकर उसे देखने लगा। हाँ ठीक हूँ। फिर से टेबल पर सर रख लिया और वह हैरत से उसे देखे गई। वो अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे हुए था। मजबूत हाथों को देखकर यकदम पसीना आ गया। उसे अब याद आया कि वो रात को वो टीवी लाउंज के सोफे पर पड़ी थी और सुबह को अपने कमरे के बेड पे उसे वहाँ से उठाकर बेड पे लाने वाला वही था। उस तरह क्यों घूर रही हो? वो उसी हालत में बोला तो वो सिटपटा से गई। पीछे मुड़ के देखा तो वो पराठा जल कर अजीब नमूना बन चुका था।
اب مجھے صرف چائے دو۔ وہ گڑبڑا کے رہ گئی کیونکہ وہ میز ابھی تک سر رکھے اور آنکھیں موندے ہوئے تھا، اور وہ چائے کے سامنے رکھ کر شرمندہ سے ہوئی کھڑی رہ گئی، اور وہ بندی بندی آنکھیں لیے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ رات آپ دیر سے کیوں آئے؟ اور ابھی اس نے پہلا سپ ہی لیا تھا کہ اس کی زبان سے پھسل پڑا۔ یکدم اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آنکھوں کا رنگ بھی عجیب سا ہو گیا کہ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس کا لہجہ بھی بدل گیا، اور اس کا لہجے پہ سہم سی گئی کیونکہ اس کی یہی لہجہ اسے خائف کرتا تھا۔ وہ ہم نے ساجد بھائی جانتا ہوں میں، تو پھر بھی آپ، یہ تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ مت ہوش ہو کر اس کی پھر سے بات کاٹی اور اسے خشمگی نگاہوں سے گھورنے لگا۔ ہاں تکلیف ہے، کہنا تو وہ چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی اسے اس سے شکایت نہیں کرنی، اس لیے خاموش ہو گئی، اور وہ چائے اسی طرح چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ وہیں کھڑی لب کاٹتی رہ گئی۔ وہ آفس نہیں کیا تھا، 11 بجے ساجد چلا آیا۔ وہ اس وقت لان میں اکیلی بیٹھی تھی۔ ساجد اسے پوچھتا اندر چلا گیا، اور وہ وہیں حیران رہ گئی کہ اس نے رات نہ آنے کے بارے میں پوچھا کیوں نہیں۔ ساجد نے دروازے پہ 2-3 بار دستک دی تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ اسے بکھرے حلیے میں دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس سے ملنے کے بعد وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اسے دیکھنے کے بعد میں ٹھیک رہ سکتا ہوں؟ وہ گہرے دکھ سے بولا تو ساجد افسوس سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے یار تمہیں؟ رات کو بھی میں نے تمہیں کتنا سمجھایا، لیکن لگتا ہے سب بے سود رہا۔ وہ یہ تمہارا دل ہوتا نا تو میں تم سے پوچھتا۔ اس نے سینے کے بائیں جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ ساجد لب پھینچ گیا۔ تمہارے اس دل نے تمہیں ناکارہ کر چھوڑا ہے۔ وہ کچھ دیر بعد گہری سانس لے کر بولا، یوں کہو میں نے اس کو دل کو ناکارہ کر چھوڑا ہے۔ وہ کیوں ہوا یہ ناکارہ؟ تم کسی اور کو اس میں جگہ دو، پہلے اس سے بڑھ کر آباد ہو جائے گا۔ نہیں کرنا چاہتا اب میں اس سے بات۔ تو مہرو بھابھی کو کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ مہراب بھی تو مجھے سزا دے گئی ہے۔ عجب بے چارگی سے اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر سر کو جھٹک دیا۔ تو تم اسے سزا کا بدلہ ان سے لے رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا، میں ان سے بھولنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر یہ دل بہت بے ایمان ہے، نہ ادھر رہنے دیتا ہے نہ ادھر ہونے دیتا ہے۔ میں جانتا ہوں میں مہر کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میرا دل اس کی طرف نہیں جھکتا۔ تم تو جانتے ہو نا میری کوئی بھی خواب اس سے وابستہ نہیں، یہ میری خواہش نہیں ہے، میں نے اس کی خواہش نہیں کی تھی، یہ تو تم جانتے ہو نا۔ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ رات اسے دیکھا تو مجھے لگا تو ابھی تک وہیں کھڑا ہوں، اس کی محبت لیے، اس کی چاہت لیے۔ میں چاہوں بھی تو مہر کو بھول نہیں سکتا، میرے دل میں جو مقام اس کا ہے وہ مہر کو دے نہیں سکتا۔ ہاں یہی تو تم نے فرق رکھ لیا اس مہر میں اور اس مہر میں نہیں، یہ دل نے رکھا ہے۔ میں بے بس ہوں، بہت لاچار ہوں۔ اور اس پل ساجد کا جی چاہا کم از کم اسے ایک تھپڑ لگا دے۔ رات وہ گھر آنے کی جلدی میں تھا، اسی جلدی میں ڈرائیونگ بھی تیز چلا رہا تھا۔ ابھی وہ گھر سے آدھے گھنٹے دور ہی تھا کہ سڑک کی بائیں جانب ایک گاڑی کھڑی نظر آئی۔ کسی نے گاڑی سے نکل کر اپنے ہاتھوں کے اشارے سے گاڑی روکنے کو کہا۔ پہلے تو اسی کا جی چاہا رکے، لیکن پھر کچھ سوچے کر گاڑی کو بریک لگا دی، اور جب اشارہ کرنے والے کو دیکھا تو خود بخود دوبارہ باہر نکل گیا۔ مسز سمور، اینی پرابلم؟ اور جواباً انہوں نے اسے سرسری نگاہوں سے دیکھا اور گاڑی کی خرابی کو بھی بتا دیا۔ آپ مجھے ڈراپ کر سکتے ہیں؟ اور وہ انہیں ڈراپ کرنے کی خاطر انہیں راستوں کی جانب بڑھ گیا جہاں 5 سال قبل اسے اپنی زندگی کا راستہ چنا تھا اور ان راستوں پر چلا تھا۔ آپ اندر آئے نا۔ وہ اپنے گھر کے گیٹ کے سامنے اتر کر اس کا شکریہ ادا کرتی محض مربت کے معنی سے اندر آنے کا کہنے لگی تو اس نے معذرت کر لی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی بھگا لے جاتا ان کا بڑا گیٹ کھل گیا اور ایک چہکتی ہوئی آواز کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے جھٹکے سے سر باہر نکال کر دیکھا تو اس کی دھڑکنیں وہیں رک گئی۔ محراب اس کے ہونٹوں سے پھسلا تھا اور وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگے، ادھر دیکھنے بغیر اندر چلے گئے۔ اور وہ 5 سال بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور جذبات کی رو میں آ کر گاڑی کو فل سپیڈ پر چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا اس کی توجہ اپنے پیچھے آتی گاڑی کی طرف مبذول ہو گئی۔ گاڑی کو پہنچانا تھا، اس لیے اس نے گاڑی روک لی اور پچھلی گاڑی میں بیٹھے ساجد نے اسے سکون کا سانس لیا۔ وہ دونوں کو لینے آ رہا تھا۔ راستے میں اسے گاڑی کو ہوائیں میں اڑاتا دیکھ کر ڈر گیا، اس لیے وہ اس کے پیچھے تھا اور پھر اس کی بگڑی حالت دیکھ کر اس کے گھر چھوڑنے کی بجائے اپنے گھر لے گیا تھا جہاں سے وہ رات 3 بجے گھر لوٹا تھا۔ آنکھوں کو پھوڑتے ہو آنکھیں نہ ہوئیں تو خواب کہاں سے لاؤ گے؟ کتنے دن ہو گئے تھے وہ گھر دیر سے لوٹا تھا۔ صبح بھی جانے کی جلدی تھی اسے یاد نہ تھا کہ اس نے اس سے آخری تفصیلی بات کب کی تھی، کتنے دل قبل کی تھی، وہ نہیں جانتی تھی۔ آج کل وہ اس قدر لاپرواہ سا کیوں رہنے لگا تھا، نہ اس سے کوئی بات کرتا، نہ اس سے کوئی کام کرنے کو کہتا۔ رات جب آتا کبھی خود ہی کھانا گرم کر کے کھا لیتا اور کبھی اسی طرح سو جاتا۔ اس کی پریشانی بچاتی مگر وہ اس سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ پرسوں اس نے ڈرتے ڈرتے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ رات کا جلدی آ جایا کرے۔ اس نے اسے بے بھاؤ کی سنا دی تھی اور وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کون سا آفس ہے جو صبح 7 بجے سے بندے کو بٹھا کر رات 12 بجے اٹھنے دیتا ہے، مگر اس کے غصے سے سرخ چہرے ہوتے چہرے سے گھبرا کر وہاں سے ہٹ گئی اور اس اپنے اس سوال کو اندر ہی اندر دبا لیا۔ آج بھی وہ جلدی آفس چلا آ گیا، حالانکہ اسے سخت بخار تھا۔ اس نے آج رکنا چاہا تو جاپن اس کی آنکھوں نے اسے چپ کروا دیا۔ وہ آفس چلا گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ گھر سے عادل بھائی پیما
اہل خانہ کا فون آیا تو چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے دل گرفتے چھپا نہ سکے، بات بے بات کہہ تو لگائے مگر سب کھوکھلے۔ گھر بات کر کے اس کا دل اب کافی ہلکا ہو گیا تھا، کوئی کام نہ ہوتے ہوئے وہ سونے کے گھر سے کمرے میں آ گئی۔ ویسے بھی کام تو ہوتا نہ تھا، بس سارا دن فارغ ہی رہنا یا سونا اس کے مشاغل بن چکے تھے، اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ فارغ بیٹھے رہنے سے کیا حاصل بھی ہے، بی اے ہی کر لیا جائے۔ عادل نے اس کے اس ارادے کو سراہا ضرور، لیکن بہت ساتھ مایوسی بھی ظاہر کی کہ وہ کبھی بھی یہ مارکا نہیں مار سکتی۔ اس نے ان کی مایوسی پہ انہیں چیلنج کر دیا کہ یہ مارکا ضرور مارے گی، اس لیے وہ چاہ رہی تھی کہ اب وہ ماجد سے بات ہی کر لے۔ کمرے میں آئی تو سونے کے گھر سے تھی، لیکن باوجود کوشش کیے اس کی آنکھ نہ لگی۔ اٹھ کے کمرے کی چیزیں ٹھیک کرنے لگی۔ کمرہ پہلے ہی صاف ستھرا تھا، لیکن وہ دل بہلانا چاہتی تھی، کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اسی کرنے میں وہ بیٹھ کے نیچے جھک کر ایک بیگ گھسیٹ لائی۔ یہاں آئے ہوئے اسے 5 ماہ ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک اس نے بیگ کو نہیں چھیڑا تھا۔ بیگ کو گیس گھسیٹ کے کمرے کے وسط میں لے آئی تو دیکھا بیگ پہلے سے کھولا تھا۔ اب چاہتے ہوئے بھی جب دیکھا تو کچھ سوکھے گجرے ہی نظر آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید حیران ہوتی، کچھ ٹوٹی چوڑیاں بھی اس کی نظر پڑ گئی۔ پل کی پل اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے ایک طرف پڑی فائلز کو باہر نکالا تو کچھ تصویریں اس کی گود میں آ گریں۔ ہفتہ آسمان اس کے سر پر گرے، دل وہیں رکا، آنکھیں حیران ہوئیں اور وہ وہیں ساکت ہو گئی، اور دروازے سے اندر داخل ہوتے ماجد کے قدم وہیں لڑکھڑا کر رہ گئے۔ سنڈے ہونے کی وجہ سے وہ بہت دیر سے جاگا تھا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تو اسے کہیں نظر نہ آئی۔ باہر سے بارش کی آواز آ رہی تھی، شاید بارش زوروں پر تھی۔ وہ کچن میں آ گیا اور اپنے لیے ایک کپ چائے بنا کر باہر نکل گیا۔ وہ برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی، اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ مہر یہاں کیوں بیٹھی ہو اتنی ٹھنڈ میں؟ اس کے آواز پہ سر اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ شب بے جاری کی چگلی کھاتی اس کی آنکھوں کو دیکھ کر وہ نظر چرا کے، آپ کب جاگے؟ کلوکیے لہجہ، شاید وہ اب بھی رو رہی تھی، تبھی تو گلابی گال بھیگے ہوئے تھے۔ ابھی جاگا ہوں، تم اٹھو، یہاں سے بیمار ہو جاؤ گی۔ اس نے اٹھانے کی خاطر اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے اٹھ کھڑی۔ وہ ہاتھ کھینچ کر لب پھینچ کے، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ وہ دونوں لاؤنج میں جا کر بیٹھے تو وہ ہونٹ کاٹتے سے پوچھ بیٹھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا، بہت گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ میں جانتا ہوں وہ سب سن کر تمہیں بہت برا لگا ہوگا، لیکن میں اس کا قصوروار نہیں ہوں۔ تم نے پوچھا، میں نے بتا دیا، اب تم خود فیصلہ کر لو۔ وہ نظریں اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے بہت سرد مہری سے بول رہا تھا، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں یہ سب برداشت کرنا ہوگا، بلکہ میرے اس دل کو لوٹنے کا انتظار بھی کرنا ہوگا۔ اگر تمہارا دل دوسرے فیصلے کی طرف مائل ہے تو جب اور جس وقت بھی چاہو گی میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ امجد، وہ تڑپ کر رہ گئی، کیا آپ مہراب تیمور کے خیالوں سے ایک پل میں چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ خاموش رہا تو وہ اس کے قدموں میں زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ نہیں نا، تو پھر میں کیسے الگ ہو سکتی ہوں آپ سے؟ جس طرح آپ کی محبت سچی اور کھری ہے، آپ کو اس پر ناز ہے، اس طرح میری محبت بھی کھوکھلی نہیں۔ مجھے اپنی محبت پر یقین ہے، اور سچے جذبوں والے کبھی کمزور نہیں پڑتے۔ اس کا گلا رندا تو آنسو گالوں کو بھی گونے لگے۔ یہ سچ ہے کہ مجھے مہراب تیمور سے آپ کی اتنی شدید محبت سے حسد ہوا ہے، یہ بالکل فطری عمل ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ مجھے آپ سے رشک بھی آ رہا ہے۔ محبت لینے کا نام نہیں ہوتا امجد، دینے کو محبت کہتے ہیں، اور میں نے آپ سے محبت کی ہے جس طرح مہراب آپ کے لیے بہت خاص ہے، اس طرح میرے اور میرے دل کے لیے آپ بہت اہم ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی، کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ آپ مہراب کو بھول کر مجھ سے محبت کریں، کیونکہ میں جانتی ہوں محبت میں ہر کوئی بے بس ہوتا ہے جس طرح آپ اور میں ہیں، لیکن اس کے باوجود میں صرف یہ چاہوں گی کہ زندگی میں چاہے صرف ایک بار صحیح، لیکن آپ دل کی گہرائیوں سے میرا نام ضرور لیں، اس طرح کہ آپ کی دھڑکنیں اور آپ کی سانسیں بھی آپ کا ساتھ دیں۔ میں تاحیات اس کے سوا آپ سے کچھ نہیں چاہوں گی۔ بہت دھیمے لہجے میں اس کی پرنم آواز اس کی سماعتوں میں پڑی تو وہ نچلا لب دانتوں سے کاٹنے لگا۔ جانتا تھا جس عشق میں وہ مبتلا تھا وہ بھی تو اس عشق کی بیمار تھی۔ اگر وہ اپنے محبوب کو عرصہ دراز سے پوچھتا آ رہا تھا تو وہ بھی بچپن سے اس کی پرستش کرتی آ رہی تھی۔ بے بس دونوں تھے، مجبور دونوں تھے، لاچاری معذوری تو دونوں میں تھی۔ مہر اس کے لبوں میں ہلکی سی جنبش کی، وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ محبت تو بہت خود غرض ہوتی ہے، لیکن تمہاری محبت اتنی بے غرض کیوں ہے؟ نہیں، نہ تمہیں میری تعریف کی چاہ ہے، نہ تمہاری مانگ میری قربت ہے، اور نہ تم میری رافت کی خاطر اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتی ہو۔ ابھی تک تم نے مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ کیا روحانی راحت کے لیے صرف نام کی محبت کافی ہوتی ہے؟ کیا اس سے ذہنی اور جسمانی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں؟ کیا صرف نام کی محبت اتنی طاقتور ہوتی ہے؟ اپنے ارد اندر کو کاٹ دینے والے سوال اس کی بہتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھے تھے اس نے۔ نہیں، نام کی محبت نہ کہے، کیونکہ محبت کھوکھلے رشتوں سے نہیں، سچے مجذبوں سے مشروط ہوتی ہے۔ اس کی تلاش کھوکھلے اور بے معنی الفاظ نہیں ہوتے، یہ روح تو روح سے جڑا رشتہ ہوتا ہے۔ اس کی چاہ محبوب کی قربت یا رفاقت نہیں ہوتی، اس کی مانگ جسمانی سکون یا ذہنی آرام نہیں، یہ تو روح کا سماں ہوتی ہے، اور روح کی طلب قربت نہیں تو محبت ہوتی ہے،
اور وہ اس کے سامنے منہ سے یہ سب سن کر شرمندگی سے اندر تک ڈوب گیا۔ اس سے محبت کو روح کے لیے نہیں، دل اور جسم کے لیے چنا تھا، تبھی تو آج تک پچھتاووں کے دل میں پھنسا ہوا تھا۔ تم اس راہ پہ کیوں چل پڑی مہر؟ وہ دکھی دل سے اس کی آنکھوں کے موتی اپنی پوروں پہ چننے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بھی عشقوں کی لہریں موجزن تھیں۔ بے اختیار اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اس کی آنکھوں پہ رکھ دی، جو وہ بہت خاموشی سے بھیگنے لگی تھی۔ شام کو وہ اس کا اکیلا پن محسوس کر کے اسے باہر ڈنر کرانے کی خاطر ایک مہنگے ریسٹورینٹ میں لے آیا۔ وہ گاڑی سے اتری تو اسے اپنا آپ بہت معتبر لگا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس کے پیر جیسے ہواؤں میں تھے، ہونٹوں پہ بہت دھیمی سی مسکان نے ڈیرا سماج سا جما لیا تھا۔ وہ کن آنکھوں سے اسے دیکھتی چلی آ رہی تھی جب اس کا سر گلاس ڈور سے ٹکرا گیا۔ وہ بھوکلا کر نیچے گرنے کو تھی جب سرس نے اس کو کلائی تھام لی۔ وہ نہیں جانے کیسے وہ گڑبڑا کر سیدھی ہو کر چلنے نہیں لگی تھی کہ اپنا ہی سر سیڑھیوں کو صاف کرتا دوپٹہ پیروں کے نیچے آ گیا۔ وہ لڑکھڑاتی اس سے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گئی اور پھر اس نے اسے اپنے بازوں کے حلقے میں لے لیا اور دوسری طرف سے اس کا دوپٹہ اس کی شانوں پہ ڈال دیا۔ اپنے گرد اس کا بازو دیکھ کر اس کے اندر بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ اس کا اس طرح ہلکا پھلکا لگ رہا تھا، شاید اس کی بے لوث محبت نے اس پہ اثر کر دیا تھا۔ دن میں کتنی بار وہ اس کا اور اپنا محاسبہ کرتا تھا، کیا اس کے جذبوں کے آگے میں ہارتا جا رہا ہوں؟ کیا اس کی سچی محبت نے مجھے ہولے ہولے جیتنا شروع کر دیا ہے؟ کیا اس کے جذبات احساسات کی پرواہ مجھے ہونے لگی ہے؟ کیا پھر اس مشکل راہ پہ میرے پیر پڑنے لگے؟ کیا میں پھر سے اس راہ پہ چلنے کی کوشش میں ہوں؟ کیا واقعی میں پھر سے محبت کا مسافر بننا چاہتا ہوں؟ کیا واقعی؟ اور ہر بار ہی اندر سے بڑی تیزی سے نہ صحیح مگر رک کر اور ٹوٹ کر ہاں ضرور نکلی تھی۔ اور تب اسے لگا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں پانی نہ آیا ہو بلکہ ایک چمک ابھری ہو جس کی تصدیق اس نے سامنے لگے آئینے میں اپنی آنکھیں دیکھ کر لی تھی۔ ہاں مہر النساء، تمہاری محبت میں بہت اثر ہے، نہ جانے کیوں اب میں تمہارا ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے ہونٹوں کا ساتھ اس کے دلوں نے بھی دیا تھا اور اب وہ اسے ساتھ لیے ڈور ڈھکیلتا ہوٹل کے اندر چلایا تھا۔ کیا لوگوں کہاں بیٹھے اس نے پوچھا تھا۔ جو آپ لیں گے۔ ابھی اپنی بے قابو ہوتی سانسوں کو مشکل وہ قابو کر رہی تھی۔ اگر میں کسی خوبصورت لڑکی کی ڈیمانڈ کروں تو نہ جانے کیوں وہ اس قدر شریر ہو گیا تو وہ بھی میرے لیے قابل قبول ہوگی۔ باقی دھڑکنوں کو سنبھال کر اس نے دھیمے سروں میں جواب دیا تو اس کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ پل میں مرجھا جبکہ آنکھوں میں خفیف سی سرخی اتر آئی۔ جب بھابھی بھائی کہتے ہیں پوری زندگی اسکول کے پیچھے بیٹھ کر پڑھتی رہی ہو، لیکن مجھے لگتا ہے تم نے ہمیشہ ان کے سامنے فریب کیا ہے۔ جتنی تم باہر سے بھولی ہو، معصوم لگتی ہو، اندر سے اتنی بھولی نہیں ہو۔ شاید بھائی تمہیں سمجھ نہیں سکے۔ وہ جو گلاس منہ کو لگائے پانی پینے کو کوشش میں تھی، بوکھلا کر رہ گئی۔ اسی اسنا میں اسے اچھو لگ گیا۔ ویٹر قریب آ چکا تھا، اسے آرڈر لکھوانے لگا۔ اتنے میں وہ اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی۔ ویٹر کے جانے کے بعد وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے بغور دیکھنے پر وہ گھبرا سی گئی۔ اسے سر جھٹکا کھانا لگ گیا تو دونوں خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ وہ اپنی پلیٹ پہ جھکا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ وہ سر اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی اور اس کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی کسی اور سراپے میں الجھ گئی۔ امجد، اس کی نگاہیں وہی ساکت ہوئی تھے، لب توڑے سے واہ ہوئے۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے جھٹکے سے پیچھے دیکھا تو پلکیں چھپک نہ بھول گئے۔ ہیلو، وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ سرمئی کلر کے سادہ شلوار سوٹ میں ملبوس وہ آج بھی 5 سال قبل پہلی محراب ہی لگ رہی تھی۔ کانوں میں بڑی بڑی بالیاں تھیں۔ اس نے بے سخت اپنی کرسی چھوڑی تھی۔ کیسے ہو امجد؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا تھا تو اس کی زبان جیسے تاروں سے چپک گئی تھی۔ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھے جا رہا تھا جبکہ وہ ہنس پڑی۔ یہ میں ہی ہوں محراب، کیا یقین نہیں آ رہا؟ اور اس کا جیسے سکتہ ٹوٹ گیا۔ محراب، السلام علیکم۔ اس کے پیچھے سے ایک گمبھیر آواز ابھری۔ بلیک ٹو پیس میں ملبوس وہ چاقو چبند مرد بازوں میں 2-2.5 سالہ بچہ اٹھائے مسکراتے ہوئے انہیں سے مخاطب تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ امین، یہ امجد ہے، میرے بیسٹ فرینڈ۔ اور امجد، وہ اسے دیکھنے لگی، یہ میرے شوہر امین بخاری اور یہ ہمارا بیٹا شایان بخاری۔ اس نے مسکرا کر دونوں کا تعارف کرایا۔ اپنے خاوند کی طرف ہاتھوں سے شایان کو لے لیا۔ وہ یقین اور بے یقینی کے عالم میں امین بخاری سے مصافحہ کرنے لگا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، مجھے بھی ہوئی۔ یہ کون ہے؟ وہ فوراً مہرو کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ تمہاری وائف ہے نا؟ اسے چہک کر پوچھا تو اس نے اداس کا سر چہرہ اسپات میں ہلا دیا جبکہ وہ بڑی بے تکلفی سے مہرو سے ملنے اور باتیں کرنے لگی۔ امین، بیٹھ جائیں، ہم بھی انہیں کو جوائن کرتے ہیں۔ کیوں امجد؟ وہ بڑی بے تکلفی سے خود بیٹھ کر امین بخاری کو بھی بیٹھنے کا کہنے لگی۔ یس، وائی ناٹ؟ اس کی آواز مرتا تھی۔ اور ہاں، تم اس دن ماما کو گھر کے باہر ہی ڈراپ کر کے بھاگ کیوں گئے تھے؟ وہ تو ماما نے مجھے بعد میں بتایا، ورنہ میں تمہیں ویسے نہ جانے دیتی۔ اس کے اس انداز پر اس قدر خوش باشی پر مہرو حق دک رہ گئی۔ اور بالکل یہی حال امجد کا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کس حال اور کس وجہ سے اس کے پاس گئی تھی اور اب اتنی سخت ناراضگی کے باوجود وہ بہت محبت اور اپنائش سے مل رہی تھی، حتیٰ کہ اس کے چہرے اور آنکھوں میں بھی کسی ناراضگی کی کوئی ہلکی سی لکیر کا تاثر بھی نہ تھا۔ وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ 2-3 بار اس نے اس کی آنکھوں میں بیتے دونوں دنوں کی کوئی پرانی بات، کوئی پرانی یاد کھوجنی چاہی تھی، لیکن اس کی چمکدار آنکھوں میں پچھلی باتوں اور یادوں کو کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ کھانا بہت خوشگوار موڈ میں کھایا گیا تھا۔ امین بخاری نے بل دینا چاہا تو اس نے اسے ایسا نہ کرنا دیا۔
تمہاری بیوی بہت پیاری اور بہت بھولی ہے، لیکن مجھے کچھ اور اداس لگ رہی ہے۔ مہر کہیں ہماری وجہ سے تو تم پریشان نہیں ہوگی؟ اس کے اس قدر صحیح انداز پر جہاں وہ بکھلائی وہیں وہ بھی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ واقعی اس کا چہرہ بہت طریق اور آنکھیں کچھ بجھی بجھی سے لگ رہی تھیں۔ ان بیچاروں نے جانے کون کون سے رومانٹک باتیں کرنی تھی اور ہم درمیان میں مت چلے آئے۔ امین بخاری نے اٹھتے ہی سر کھجایا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ نہیں بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس ویسے ہی محراب کی کہکے نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ بہت انوسنٹ ہے تو محراب شایان کو اٹھاتی امجد کی طرف متوجہ، تم بھی بہت بجھے سے لگ رہے ہو، تو کیا بیگم سے لڑ کر گھر سے نکلے تھے؟ توبہ ہے مہر بی بی، ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہوتا کہ جب بھی گھر سے نکلنا ہے لڑکے ہی نکلنا ہے۔ اور ہاں امجد یار، کبھی آنا ہمارے گھر اپنی بیگم کو ساتھ لے کر۔ امین بخاری نے امجد کو دعوت دی تھی۔ ہاں اب تو آنا جانا لگا رہے گا۔ کہاں جا رہے؟ ہم 3-4 ہفتوں میں پھر سے واپس آنے والے ہیں۔ وہیں بزنس سیٹ ہے تو روز روز آنا مشکل ہوتا ہے۔ امین بخاری کے بتانے پر وہ سر ہلانے لگا، پر منگم میں اس کے پوچھنے پر محراب نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک دیا۔ اس کے جانے کے بعد اسے سر جھکائے بیٹھی مہرو کو دیکھا تھا۔ چلیں، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر پہنچتے ہی تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ رات سونے سے قبل امجد نے محراب کو دوبارہ ملنے کے لیے کال کی تھی۔ اس نے پرسوں سے ملنے کو کہا تھا۔ امین بخاری ماما کے دوست کے بیٹے تھے، بچپن میں وہ اکثر ہمارے گھر آتے رہتے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ میں صرف تمہاری نظروں میں کو پہچانتی تھی، صرف تمہاری آنکھوں کو پڑھ سکتی تھی۔ بے شک تمہاری محبت سچی تھی، لیکن تمہاری محبت میں طلب تھی، سکون کی طلب، آرام کی طلب، وجود کی طلب اور جسم کی طلب، جبکہ امین بخاری کی محبت اور ان چیزوں سے پاک تھی۔ وہ جسم کا نہیں، دل کا قائل تھا۔ اسے صرف جسم کی ضرورت نہیں تھی، دل بھی چاہیے تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی بہت آہستگی سے کہہ رہی تھی، ہاں تم نہیں جانتے جب میں تمہارے پاس سے گئی تھی تو کس قدر ٹوٹی بکھری ہوئی تھی۔ میں اعتبار جیسے لفظ کو بھول چکی تھی۔ میرے اعتبار کو تم نے توڑا، مجھے بے مایا تم نے کرنا چاہا تھا۔ تم نے مجھ سے محبت نہیں، محبت کی قیمت وصول کرنی چاہی تھی، اور تب مجھ سے پتہ چلا تو محبت تم بھی مجھ سے نام ہی کی کرتے ہو۔ نہیں مہر، ایسے مت کہو۔ شدت میں سے سرخ ہوتی آنکھوں سمیت وہ تڑپ کر بولا، ہاں امجد یہ سچ ہے، محبت وجود کی طلب نہیں، روح کی طلب ہوتی ہے، اور تم نے وجود کی طلب کی تھی، روح کی طلب تو امین بخاری نے کی تھی۔ تم نہیں جانتے امجد یہ شخص میرے لیے کیا ہے۔ میں نے اس شخص کو قدم قدم پر ٹھکرایا، اس کی محبت، اس کے جذبات کی انسلٹ کی، اس کو ہر مقام پر ہرٹ کیا۔ جانتے ہو، جب میں نے اس سے نکاح میں آ گئی تھی تب بھی اس نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ امین نے مجھے اتنی توجہ دی، اتنی عزت اور محبت دی کہ میں گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گر گئی، میں ہار گئی، لیکن اس نے مجھے ہارنے نہیں دیا۔ وہ کہتا ہے محبت میں ہارنا کیسا؟ محبت تو جیت کو کہتے ہیں۔ تب میں اس کے پیر پکڑ کر رو پڑی تھی۔ کتنا سخی دل ہے وہ، کتنا عظیم ہے کہ میں اس کے سامنے خود کو چھوٹا سمجھنے لگی۔ وہ اپنے آنسوں کو خشک کرتی تھی، میں سمجھ کر آئی۔ بہت پیارا شخص ہے وہ امجد، مجھے فخر ہے کہ وہ میرا شوہر ہے۔ اب میں کسی اور کے بارے میں سوچوں نا تو دل کام جاتا ہے، اس کے سامنے جاتی ہوں نا تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اتنی قیمتی جذبے بیکار میں ضائع کر کیے تھے۔ کاش وہ مجھے پہلے ہی مل جاتا تو میرے ساتھ میرے جذبے بھی یوں ضائع نہ ہوتے۔ وہ تعصب سے کہہ رہی تھی، اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی، اور وہ سانس روکے بیٹھا ایک یک اسے دیکھ رہا تھا۔ شرمندگی کی تاہ گہرائیوں میں خود کو گرتا محسوس کر رہا تھا۔ اگر اس نے زمین کو قبول کر لیا تھا تو اس نے مہر النساء کو قبول کیوں نہیں کیا؟ امین بخاری کے جذبے سچے تھے تو صداقت مہر النساء کے جسموں میں بھی تھی۔ نہ امین بخاری کو جسم کی طلب تھی، نہ مہر النساء کو۔ اگر امین بخاری دل چاہتا تو مہر النساء بھی تو روح کی قائل تھی۔ وہ دونوں محبت سے بنے تھے، ان کا کام ہی محبت کرنا تھا، اور وہ دونوں کھوٹے جذبے لیے دل کو بہلانے کا سامان کیے جیے جا رہے تھے، بے مقصد بے ارادہ۔ وہ اس کے پاس سے کب کی جا چکی تھی اور وہ وہاں اکیلا بیٹھا اپنے دل میں اس کی جگہ تلاش کرتا۔ پورے 5 سال وہ اپنے پچھتاووں کو محبت کا نام دیتا رہا تھا۔ جب بھی ماضی پر پچھتاتا، دل کو محبت ہے کہہ کر حوصلہ اور دھارس بنا دیتا۔ کتنا نیچ تھا وہ، کتنا گھٹیا تھا کہ اصل کو چھوڑ کر نقل کو پوج رہا تھا۔ اس کے اندر ایک دم سے گھٹن بڑھ گئی، آسان سے رک رک کے آنے لگی، گھٹن اندر تک پھیل گئی تو وہ شکستہ قدموں سے ڈگمگاتا وہاں سے اٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ مہرو نے اس دروازہ کھولتے ہوئے اس کا سرخ چہرہ دیکھ لیا تھا۔ آنکھوں کی بے چینی سرخی سے بھر چکی تھی۔ وہ سیدھے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بتائیں نا کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں ساجد بھائی کو فون کروں؟ وہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ وہ اس کی نظر سے نام ملا پا رہا تھا۔ اس کی اتنی خراب حالت دیکھ کر ساجد کو فون کر چکی تھی، وہ جو آدھے گھنٹے بعد وہاں موجود تھا۔ کس چیز کی ٹینشن؟ اس کے چیک کرنے پر اس نے اپنے اندر کا حال سارے کا سارا گل دیا۔ میرے یار شرمندہ کیوں ہوتے ہو؟ یہ سب اسی طرح لکھا تھا تو اسی طرح ہونا تھا۔ اب بھابھی سے معافی تلافی کر لو، سب بہتر ہو جائے گا۔ اس کا شانہ تھپکتا شرارت سے اسے مفت مشورے سے نواز رہا تھا۔ کیا اتنا ہی آسان ہے یہ؟ اس نے دکھی لہجے میں پوچھا تو اس نے ہنس کر اپنی آنکھ دبائی۔ نری ساوی سے ہے تیری بیوی، کیا ابھی تک اسے سمجھ نہیں پایا؟
वो सी लफ्ज़ में उलझ कर रह गया, उन आंखें खरीद लाओ, ख्वाब मुफ्त मिल जाएंगे। बाहर के घोर अंधेरे से नजरें हटाकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसी तरह पुरसुकून लेटी गहरी नींद सो रही थी। वो खिड़की की पट से टेक लगाकर खड़ा हो गया और फिर उसके मासूम चेहरे पर नजरें जमा दी। वो कसमसाई थी, शायद नसरों की तपिश महसूस करके। वो खिड़की बंद करके अपनी जगह पर आ लेटा, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। अजब बेचैनी ने उसे अपने पाँव में अपनी लपेट में ले रखा था। उसने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा और उसी तरह मीठी नींद में मसद थी। वो उसकी तरफ करवट बदल गया, फिर आस्की से हाथ बढ़ाकर उसका नरम नाजुक हाथ अपने सीने पर रख लिया। यक ठंडे सीने पे गर्म हाथ पड़ते ही अंदर तक सुकून फैल गया। उसने पट से आंखें खोल दी, हैरान नज़रों से उसे देखने लगा। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वो उस सूरत हाल से परेशान ही तो हो गई थी। हाँ, तो फिर आप अभी तक सोए क्यों नहीं? तुम्हारे जागने का इंतज़ार कर रहा था। क्यों चाहिए? क्या चाहिए? कुछ चाहिए था? हाँ, क्या? मुआफ़ी, हाँ मुआफ़ी, बहुत ज़्यादती करता रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, ना कोई अहमियत दी ना तुम्हारी मोहब्बत को। आप इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो उठकर बैठ गई। यही तो वक्त है। पहले मैं पछतावा और दरामतों में घट कर बहुत वक्त ज़ाया कर चुका, लेकिन अब जब मैं अपने अंदर को पहचान गया, अपने आप को जान गया हूँ, अब फिर मैं नदामतों की ज़ेरे रह कर ये वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं पछताना नहीं चाहता। महर, अमजद क्या हो गया है आपको? उसकी संजीदगी से घबरा कर उसके माथे पर बिखरे बाल समेटने लगी थी। महर, मुझे माफ़ कर दो। पहले मैं एक महर के साथ ज़्यादती करके उसे गवा चुका हूँ। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अमजद, मुझे माफ़ कर दो। महर, अमजद प्लीज़, मैं समझती हूँ, आपको जानती हूँ, आपके इस रवैये को। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। नहीं महर, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे बहुत सी शिकायतें हैं। वो उसकी नींद से भरी गुलाबी आंखों में देखकर दुख से बोला था। पहले थी, लेकिन अब नहीं है। आंखों में उमड़ते नमकीन पानी को उसने मुश्किल रोका था। महर, तुम किस चीज़ से बनी हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप अब आराम से सो जाएं। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आप अब आराम से सो जाएं। उसकी नज़रों की तपिश से वो कंफ्यूज सी हो गई। वो क्रॉस पर उस पर भी मखमली कंबल डालने लगी। कर दिया ना मुआफ़ मुझे, कमाल करते हैं आप भी। महर, आई लव यू सो मच। उसके इतने वाले अंदाज पर उसके सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रो दी। वो भी अपनी आंखों को नम होने से रोक सका। वो उसके बाद उसने अपने सीने से सर उठाने नहीं दिया था, क्योंकि अब उसका सुकून उसी में था। तो ये था आज के नावल के लास्ट पार्ट का एंड, जिसका नाम था तितलियों के शुमार में बाय नादिया जहांगीर। कैसा लगा आप सबको ये नावल? कमेंट बॉक्स में अपने राय के अनुसार जरूर कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काहे नहीं लेकर सब्सक्राइब है चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोग से मुलाकात होगी कल एक न्यू नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में खुद भी अपना कोई भी नावल का सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।